welcome you all to the annual function of Odisha Adarsh Vidyalaya Rourkela. Due to some unavoidable circumstances, our honorable chief guest and later, along with some other distinguished guests, could not arrive on scheduled time. So sadly, we will have to continue our program without them. ओडिशा आदर्श सरकारी तरफ क्षोभ प्रकाश कर दुखित से केते सुंदर भाव आम विगत दिन मानक यार गोटे रिहर्सल सब चलता वार्षिक उत्सव बरपाली इष्टदेवी माँ समनंदर चरण मोर शत कोटि नमन माँ बागदेवी विद्यादाता गजानंदर चरण शत प्रणिपात आम जो सूत्र बांधी से सूत्र बांधी हमारा बोध हुए स्वप्न पांडे
କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଆମର ଲେଖକ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ କଥା ପଦରେ ସେ ନଥାଉ ତାର ନାଁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାର ଚାରିର ଚାଟ ସିଏ ଆମେ ଯଦି ବିଗତ ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 10, 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଖସିଯିବା ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମର ଲେଖକ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ମଣିଷ ବଖାଣି ପାରେ ହୁଏତ ତାର ଭିତରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ସହଦେହ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଆମେ ବନ୍ଧୁଦାର ଆମେ ତାକୁ ଗଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବେ ହୁଏତ ସେମାନେ IAS ଅଫିସର ହେଇପାରନ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାଗରିକ ହେଇପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରନ୍ତି यही मेरा संदेश था ये आगामी पर्व ग्राउंड उत्कल जय भारत माता Dear audience, every institution grows through vision, teamwork, and perseverance. I now again invite our principal sir to present the annual report, highlighting the academic and co-curricular achievements of the school. Yes, sir, please. Guest faculty students, as we gather here today to celebrate the achievement of the past year during our annual function, it is with immense pride and gratitude that I present to you the annual report of OAB Barkwari 2025-26. This year has been a remarkable journey filled with challenges, growth, and significant accomplishment that reflect our commitment to excellence in education. We believe that education is not merely about imparting knowledge, it is about nurturing individuals who are prepared to face the complexity of the world. Our institution stands as a beacon of learning, fostering an environment where creativity, critical thinking, and character development are at the forefront of our mission. Over the past year, we have witnessed our students excel not only academically but also in extracurricular activities. Our dedicated faculty has worked tirelessly to create innovative teaching methodology that engage students and inspire love for learning. The support from parents and the community has been invaluable. Reinforcing the collaborative district level achievement obtained by 11 students, represented our school in district level seminar, science seminar, our student Arundhati Tandre represented our school in state level school competition. We organized a food festival where students experience the real life buying and selling situation. They sold their own cooked food and this gave them the opportunity to involve with the real life situation, and they could feel that education is not confined to books only for education. This year, we made significant investment upgrading our facilities, including teaching on smartboard, teaching using audio-visual methods. These enhancements provide our students with a context, learning environment equipped with modern resources. As we look ahead, our vision of OAB is to continue evolving and adapting to the changing educational landscape. Our goals for the upcoming year include curriculum enhancement. We aim to integrate more interdisciplinary approaches and technology-driven learning experience to prepare our students for the future endeavor. Sustainability initiative, we are committed to promoting environmental awareness
practices and engage students in eco-friendly projects. So I now invite Sri Rajavan Sahu to kindly share his thoughts with us. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकं धारिणी कवचदं जड्ढन्धकारापहं हस्ते स्फाटिक बालिकं विदधते पद्मासने संस्थितं वन्दे तं परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां कोविदामयी भवाग्धि पारदा पारदा विनमगुप्ति शारदा शारदां धरवां विशारदा शारदा वसतु मदगणे सदा आसंतुना वक्तव्य आरंभ पूर्वरु এই কবি তীর্থ এই পবিত্র মাটিকু আসন্তনা কোটি কোটি হৃদয়র গভীরতম প্রদেশରୁ আভূত প্রণিপাত করিবা আজি ওড়িশা আদর্শ বিদ্যালয় বরপালি অভ্যুদয় বার্ষিক উৎসবর পুরোধা এই অনুষ্ঠানর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার সাহু মহোদয় আজি आम सामने उपस्थित होता अनुष्ठान शिक्षक शिक्षयित्री महोदय अभिभावक अभिभाविका वृंद गणमाध्यम प्रतिनिधि माने एवं सर्वोपरि ए अनुष्ठान स्नेहर छात्र छात्री माने श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज प्रकृत मो सौभाग्य विषय तल्लीन होवार विषय मिष्ट प्रकम्पन प्रकम्पित होवार विषय कारण जो बरपाली माटी मु दिने छात्र थी जो बरपाली माटी शिक्षकता करुली से बरपाली माटी अवस्थित ओडिशा आदर्श विद्यालय मत किसी कथा को आपण सामने उपस्थापन करार सुजोग देछि एणु कृतज्ञ ए अनुष्ठान निकटरे ए अनुष्ठान अध्यक्ष महोदय निकटरे सुधीवृंद आपण माने जानते एई आदर्श विद्यालय प्रतिटी ब्लॉक रे गुणात्मक शिक्षा प्रदान करिवार माध्यम जो शिक्षायतन गुणात्मक शिक्षा प्रदान करे से होछि ओडिशा आदर्श विद्यालय आपण माने जानती शिक्षा संस्कृति और संस्कार शिक्षालय होछि ए आदर्श विद्यालय जो विद्यालय पुस्तकीय ज्ञान दिए नाही बरं जीवन को सरस सुंदर एवं माधुर्यपूर्ण करबा पई आवश्यक संस्कार शिष्टाचार देशभक्ति एवं आदर्श प्रदान करे सबुठार बड़ कथा ओडिशा आदर्श विद्यालय जीविका पाई शिक्षा दिए नाही जीवन पाई शिक्षा दिए एई ओडिशा आदर्श विद्यालय होछि मनीष तैयारी कारखाना जो मनीष तैयारी कारखाना भारतीयतार उच्चांग जीवन आदर्श को प्रतिटी छात्र छात्री मानक भितरे आत्मस्थ करे एवं सेई भଳି एक अनुष्ठान वार्षिक उत्सवरे আজি মতে কিছু কথা উপস্থাপন করিবার সুযোগ মিলিছি সেটিপাই মু পুরি থরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুছি পুরো চিত্রাঙ্কন করিবি এবং সেই চিত্রকর রঙ তুলি ক্যানভাস দেই গলা আগকু খোঁজিলা দেখিলা গোটে বড় গছ তলরে গোটে সুন্দর গুলগুলিয়া চেহারা বিশিষ্ট গোটে পুଅ খেলুছি চিত্রকর পুଅ পাখକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଇ ପୁଅକୁ କହିଲା ପୁଅ ତୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯା ମୁଁ ତୋ
ଏବଂ ସେଇ ଚିତ୍ରକର ଗଲା ଗୋଟେ ଜେଲକୁ ଭେଟିଲା ଜେଲର ମହୋଦୟ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରା ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଜେଲର ମହୋଦୟ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ପାଖକୁ ଏବଂ ସେଇ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ରକର କହିଲା ହେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ତୁମେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ ମୁଁ ତୁମର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବି ଏବଂ ସେଇ ଚିତ୍ରକର ରଙ୍ଗ ତୁଲି ଦେଇ ସେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଦେଲା ବନିଗଲା ସେଇ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅପରାଧୀର ଚିତ୍ର କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀର ଚିତ୍ର ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ସରିଯାଇଛି ସେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ପଚାରିଲା ହେ ଚିତ୍ରକର ମହୋଦୟ ଆପଣ ସେ ଚିତ୍ରକର ନା 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବରଗଛ ତଳେ ଖେଳୁଥିଲି ଆପଣ ମୋ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲା ଚିତ୍ରକର ରଙ୍ଗ ତୁଲି କ୍ୟାନଭାସ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ଚେହେରା ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଅର ଚିତ୍ର ସେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲା ଆଜି 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୋଟେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କାରଣ ତାକୁ ପରିବେଶ ମିଳିନାହିଁ। We are truly grateful for your time and your thoughtful message. Thank you once again, dear sir. We now proceed to the prize distribution ceremony, honoring our students for their achievements in academics, sports, and co-curricular activities. I now request Ms. Bhavani Naik Madam to take over the prize distribution ceremony. अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिक उत्सवे ये सम्माननीयाः अतिथयः समागताः सन्ति ये अस्माकम् अत्र आगत्य अस्माकं कृते प्रेरणां उत्साहं च प्रदत्तवन्तः तेषां सर्वेषां कृते धन्यवाद अर्पणाय एषः धन्यवादपर्व। आदौ अस्मिन् कार्यक्रमे ये मुख्य अतिथिरूपेण आगन्तुं स्वीयम् अनुमतिं वा सम्मतिं प्रदत्तवन्तः तथा च समस्याकारणात् वा तेषाम् औपचारिककारणात् ते अत्र अनुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं विजयपुरविधायकः मान्यः सनत्कुमार गणत्या महोदयानां कृते तेषाम् अनुपस्थितौ अपि अहं तेषां कृते अस्माकं विद्यालयपक्षतः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି ଯେ 2003-4 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜମଣି ସାର୍ ମୋତେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆମର ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଗର୍ଭଲିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଅବସରରେ तेषां कृते अहम् अतिथिरूपेण सम्प्राप्य तेषां मुखात् वयम् आशीर्वचनं प्राप्य वयं धन्याः भवामः। तथा च ते अत्र आगत्य स्वीयं बहुमूल्यं समयं दत्त्वा अस्माकं छात्राणां कृते प्रेरणाम् उत्साहं च प्रदत्तवन्तः। अतः अस्माकं विद्यालयपक्षतः अहं मान्यानां राजमणि साहु महोदयानां कृते अहं हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे आगन्तुं ये सम्मतिं प्रदत्तवन्तः अस्माकं सम्माननीयाः अतिथयः ये
हां हां चला पुढे या बा दोन